एक नंबर तुझी कंबर हे मराठी गाणं सध्या सोशल मीडियावर अक्षरशः धुमाकूळ घालतंय. कोट्यावधी व्ह्यूज आणि व्हायरल रील्समुळे हे गाणं सध्या सर्वाधिक ट्रेंडिंग गाण्यांपैकी एक बनलं आहे. या गाण्याने एक अत्यंत गोड आणि हृदयस्पर्शी किस्सा घडवला आहे, जिथे एका चिमुकल्या मुलीने आपल्या वडिलांनाच नृत्याच्या तालावर नाचायला लावून त्यांची कोरिओग्राफर बनली आहे. তো আমি এখন এক নাম্বার গানে নাচটা শেখাবো, ঠিক আছে? एक नंबर. হ্যাঁ, ঠিক আছে? ओके ओके. मुलगी आणि वडिलांचे नाते अतिशय निखळ असते. त्या निखळ प्रेमाला नात्याला जोड मिळाली ती एक नंबर या गाण्याने. दिवसभर कामाचा ताण आणि थकवा यामुळे अनेक घरात किस्से घडतात, पण एक नंबर या गाण्याने यात अधिक रंगत आणली. तुमच्या घरात ही या गाण्याच्या रील्स झाल्या असतील, पण या बंगाली चिमुरडीचे हावभाव, बापावरचा हक्क आणि गाण्यांच्या स्टेप समजून सांगण्याची तिची पद्धत लय भारी अशीच आहे. তো আমি এখন এক নাম্বার গানে নাচটা শেখাবো, ঠিক আছে? एक नंबर. হ্যাঁ, ঠিক আছে? ओके ओके. এক নাম্বার গানটা আমি তোমাকে বল। এক নাম্বার एक नंबर. সাথে সাথে কর। এক एक নাম্বার नंबर. मुझे कंबर मुझे कंबर. হে তাল एक ताल. শিকি शिकी. एक राउंड. শিকি शिकी. এখানে হাত ओ. শিকি शिकी. রে, रे. ঠিক আছে? हाँ. এটাকে একটু তাড়াতাড়ি করতে হবে, স্লোতে করলে হবে। এরকম একবার দেখি. তারপর আমি করবো. একবার দেখি তারপর করবো. এক নাম্বার মুঝে कंबर হে তাল শিকি শিকি রে, ঠিক আছে? ওকে ওকে. বাকিটুকু করো, তারপরে আমি আবার Clear, clear. ওকে, একটু তাড়াতাড়ি করবে। ওকে. এক নাম্বার মুঝে कंबर হে তাল শিকি সরি সরি. এইরকম কোনোই দিকে হাত দিচ্ছ, এই পেটের এখানটা হাত, এরকম সোজা ও. ও সরি. স্ট্রেট, সেট. ঠিক আছে? হুম. আবার প্রথম দিকে করো। কোন দিকে? এক নাম্বার নাম্বার। আরে তুমি তুমি ঠিক এরকম করছো না, তুমি বুঝতে পারছো না, আমার নাচটা দেখে নাও। ওকে ওকে. एक नंबर मुझे कंबर है ताल शिकी शिकी रे, एक सुंदर मुझे डिंपल चिपली चिपी टिंकी टिंकी। अच्छा डिंपल. एक नंबर मुझे कंबर है ताल शिकी शिकी. शिकी शिकी. রে। রে. এইসব করতে বলেছিলাম কি আমি? এই তো এরকম করলে আমি এরকম এরকম করেছি কি? বলো সেটা এরকম করেছি? না করেছি? না করছি. সুন্দর করে করবে, ওকে. তাহলে এখানটা দাঁড়াবে না আমি এখান থেকেই করছি. करो। एक नंबर मुझे कंबर है ताल शिकी शिकी শিকি. रे, রে. সরি. सुंदर সুন্দর. मुझे डिंपल আমি গান ফুটো করবো. मुझे डिंपल মুজি ডিম্পল. जीपी जीपी জিপি জিপি. এরকম কি ও সরি. ওরকম ওরকম এরকম 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 করছি কি আমি? না না সরি. বুঝানো হলে এখানটা দাঁড়াবো, এখানটা দাঁড়াবো, সামনেটা দাঁড়াবো, আমি এখান থেকেই দেখতে পাচ্ছি. এখান থেকে করতে পারবো না সরি. সামনে হাতটা দাঁড়াবো, সরি. স্ট্রেট দাঁড়াও। আর তোমাকে আমি একটা জিনিস কতবার বলবো যে এরকম করো না, এরকম করো। অভ্যেস বসে তো চলে আসছে, তারপর আমি করে নিচ্ছি. যে এরকম করে কি এরকম করে? আরে গামছা কাটে যায় না ওটাই. সরি. আর করবো না. আমি কি সাপ দেখাচ্ছি নাকি যে এরকম করছো? ওকে ওকে. স্লোতে করবো। না আপনি ফাস্ট করুন ধরে নেবো. एक नंबर मुझे कंबर है ताल शिकी शिकी रे, एक सुंदर मुझे डिंपल। जेव्हा एक नंबर तुझी कंबर हे गाणं यूट्यूबवर आलं आणि त्याचे रील्स व्हायरल होऊ लागले, त्या गाण्यांचे शब्द, त्याचा वेगवान ठेका आणि मजेदार स्टेप्स लगेच चिमुरडीने आत्मसात केल्या. ती घरात एकटीच त्या गाण्यांवर नाचायची. या चिमुरडीने आपल्या वडिलांना गाण्याचे स्टेप्स शिकवायला सुरुवात केली. ती गाण्याचे शब्द गाऊन ठेका धरून त्यांना प्रत्येकी छोटी मोठी स्टेप्स समजावून सांगायची. बाबा कंबर हलवा, हात असे करा, आता एक नंबर बोला, अशा तिच्या सूचनांचे पालन करत बापाने देखील एक नंबर ठेका धरला. हा व्हिडिओ काही वेळातच व्हायरल झाला. अनेकांना बाप लेकीचा हा व्हिडिओ खूपच आवडला. काय सुंदर नातं आहे. ही चिमुरडी खऱ्या अर्थाने बापांची डान्स टीचर बनली.